Hello guys! Ayun, ilang days na akong hindi nag-on. So, nagawa ako ng video at saka nakita nyo na share na ako. Nakita nyo na. So, yun na lang pansinin yan. Wala yan. At saka, gonna make a cover soon. See you guys later. Bye! By the way, I love my nail polish. Ay! Kita niyo. Ay! Yan.